Today we have gathered here to do Mahalakshmi Puja. Mahalakshmi principle is a very important principle within us. When in the countries or in the families or in individual lives, we find somebody must translate, I think it would be better because they don't come. You may sit. Yeah, it's better. So this Mahalakshmi principle is the most important thing for our ascent. El principio de Mahalakshmi, que es el puja que vamos a ofrecer a Madre, es el principio más importante para nuestra ascensión. This principle is within us, but is not awakened before we have achieved a certain amount of situation where we find that we are not yet satisfied with our life. Este principio está dentro de nosotros, pero no está despertado hasta que no se haya llegado, digamos, un nivel en el cual nosotros sustancialmente no estamos satisfechos con el tipo de vida que estamos haciendo. Like in the West now, you had blessings of the Lakshmi principle. In the sense, there is affluence, people are all right, everybody has food and are sufficient in their every day-to-day life. Por ejemplo, aquí en Europa, en los países occidentales, el principio de Lakshmi está despertado y se manifiesta en bienestar, o sea, todo el mundo tiene comida, no existe un cierto nivel de bienestar económico. But countries which are very poverty-stricken or who are in very bad shape, like you can see now Yugoslavia these days is like that, in a very bad shape, or a country Somalia, which is very so poor, and they have no spiritual background either. So for them, this life is just meant for some or other to survive, just to survive. En cambio, en otros países, tipo por ejemplo Yugoslavia o Somalia, etc., todavía están a un nivel en el cual la principal preocupación es todavía la supervivencia. Like this is a life of crisis they have. They have still to exist with their lives. So it's a crisis for them. Prácticamente todavía para ellos están en un estado de crisis, o sea, sobrevivir en esta vida es todavía crítico. But in the affluent countries, it so happens that people start feeling that now we have got this money, we've got all the comfort of life, but still it's not giving us the joy of life. En cambio, en los países occidentales, donde sí existe un bienestar económico bastante grande todavía, pero la gente comienza a darse cuenta que este aspecto económico no nos da el gozo de la vida. Like India is a country who has a spiritual background from the very beginning. India, por ejemplo, es el país que tiene, digamos, una tradición espiritual bastante grande desde el inicio. And it's a yoga bhumi, and people know that you have to ascend. That's the thing you have to achieve. Es la tierra del yoga, yoga bhumi, y todo el mundo sabe que el principal objetivo es la ascensión. You don't have to tell an Indian that what is the aim of your life. He'll say that I want to achieve self-realization. Y no es necesario a un hindú preguntarle cuál es el objetivo principal de la vida.
Él sabe que el objetivo principal de la vida es alcanzar la realización del ser. They won't find poverty or any kind of so-called dearth of things, because to them that's not so important. Y no se preocuparán mucho, digamos, por un nivel de pobreza o de bienestar económicos porque ellos saben que no es muy importante. Its most important thing is that they have to get their moksha, they have to get their realization. That's the most important. Para ellos lo más importante es tener moksha, la liberación. Eso es lo más importante. So India was a country, was very rich once upon a time, and so many people invaded that country and it became poor. India ha sido antes un país muy rico, pero que ha sido invadido por otras civilizaciones y se ha volvido pobre. But Se ha vuelto pobre. they still, despite all that, they still did not bother about what they is lost. Pero a pesar de eso, tampoco se preocupan, digamos, de lo que hayan perdido. Lo que han perdido se ha perdido y basta. The most important thing is that their spirit is still intact, and that's what they have to find out, the spirit. Lo importante es que saben que el espíritu dentro de ellos está intacto y eso es lo que tienen que alcanzarlo. But see, the politicians everywhere are funny. En todo el mundo los políticos son medio raros. And you should never judge any country by the government. Y no hay que juzgar nunca un país por los gobernantes que tiene, But by the common people. sino por la gente común. So they urge to find out new things and through science, or to go into other countries and invade and dominate. All that was there in the Western countries. En los países occidentales, digamos, el de ir a invadir otros países, dominar otros países, ha sido siempre dentro de ellos. Like Columbus went to America and killed so many people. Como cuando Killed so many people. Cuando los españoles con Colón fueron a América, pues mataron mucha gente. But then after some years, we should say, people started thinking, what was the use of all this? What did we get? Pero después de un tiempo la gente ha comenzado a pensar, ¿cuál es el valor de todo eso? ¿Qué en realidad hemos alcanzado? We have food to eat, we have clothes, we have houses, there's science, but nothing is conclusive. O sea, tenemos una casa, tenemos vestidos, tenemos toda una serie de cosas, pero nada es definitivo. And then the basic principle questions, why am I on this earth? Y las principales preguntas, ¿qué estoy haciendo yo en este mundo? Is it just to be born and make some money and then die? ¿Es acaso nacer aquí, hacer un poco de dinero y después morir? When such question starts coming into the minds of the people, then this Mahalakshmi principle gets awakened. Cuando este tipo de preguntas comienzan a manifestarse en las personas, en ese momento el principio de Mahalakshmi comienza a despertarse. And the seeking starts. Y la búsqueda inicia. And they become sadhakas, means seekers. Y se vuelven sadhakas, que significa buscadores. So this principle cannot be forced on anyone. Este principio no puede forzarse ninguno. It is something just as innately it starts manifesting. De manera innata se comienza a manifestar. When you try to find what is beyond, after all, what is the purpose of my life? Because you start respecting yourself. O sea, cuando comenzamos a preguntarnos qué es lo que está más allá de todo, ¿no? ¿Cuál es realmente el objetivo de mi vida? Es el momento en el cual comenzamos a respetarnos a nosotros mismos. Also you see around yourself people
who are indulging into pleasures of life, but there is nothing joyful in them. Además comenzamos a notar que hay gente alrededor de nosotros que está gozando de los placeres del mundo, pero no tienen gozo en la vida. So this kind of thing, that is your atmosphere, you can call, your national life, your family life, everything starts giving you questions. Y entonces, digamos, el ambiente en el cual estamos viviendo, la cultura, el país en el que vivimos, comienzan a sugerirnos toda una serie de preguntas. That questioning itself, you see, all the time, makes you seek the answers to these questions. Y este preguntarse prácticamente nos empuja a buscar respuestas. Then you start reading books. You hear from somebody that you can get spiritual training, you go to that place. I mean, you just turn to those things. Entonces comienza la lectura de todo ese tipo de libros que nos dicen cómo podemos obtener la realización de ser. Ya nuestra atención comienza a moverse en esa dirección de la búsqueda. Now in the West, you see, the biggest problem was Christianity. En Occidente el principal problema ha sido la cristianidad. Because Christianity, what Christ gave to people, was completely twisted by Paul. Porque la cristianidad, todo lo que nos dio el Cristo ha sido totalmente cambiado por Pablo. And he got a very nice platform for himself. He was a bureaucrat. So he wanted to jump on the platform. Y dado que era un burocrático, él se ha preparado prácticamente una propia plataforma para él mismo, dado que era un burocrático. He was not a disciple of Christ, he had never met Christ, nothing of the kind. Nunca ha sido un discípulo de Cristo, nunca ni siquiera lo encontró. And he thought the weakest disciple of Christ is Peter. Y descubrió que el discípulo más débil era Pedro. Christ has said that a Satan will take over you. El Cristo dijo que lo demoníaco va, digamos, manifestarse y manejar todo. So he edited the Bible, and in that he put it that Christ told Peter, is absolute falsehood, that you will form your church. Y entonces hizo que cuando escribieran la Biblia se escribiera algo falso, que Cristo hubiera dicho que él iba a tener, digamos, que ser el jefe de la iglesia. That's how Christianity started. Es así como la cristianidad ha iniciado. And there are so many things he brought in. For example, he didn't want anything to be mentioned about Christ's mother, about Madonna, or about the primordial mother. Y lógicamente ha tratado de evitar que en la Biblia se hable mucho de la madre del Cristo, de la Virgen, de la madre primordial. So when with this Mahalakshmi principle, people went to Christianity and found that it was absurd. Entonces prácticamente cuando se comenzó a despertar en nosotros este principio de Mahalakshmi, nos acercamos a la cristianidad y nos dimos cuenta de que era todo absurdo. They had no answers. En realidad no tienen respuestas a lo que estamos preguntando. They didn't know what was Holy Ghost. Tampoco sabían lo que era el Espíritu Santo.